smo mi bili kad smo počinjali. Samo to. Dobar domaćin da bi bio dobar ugostitelj, na prvo mjesto. Idemo u dobro poznatu pečenjaru kod Vrana. Dobro jutro, momci. Dobrodošao. Dobro jutro, Luka, dobrodošao. Misli za neku kaficu pre nego što krenemo da pričamo o poslu. Može. Izvoli. Hvala. Pre nego što pređemo na pečenje, ali biste mogli da mi kažete malo više o vašem početku? Gledaj, naš početak je vezan za mnogo početaka, tako da mi smo četvrta generacija momaka koja se bavi ovim poslom, ali posao možemo reći da datira još iz vremena našeg pradede koji nije se bavio čovjek ugostiteljstvom, ali se bavio poslom koji je bio vezan za trgovinu stoke i odatle je krenula neka ta priča porodice Marinković prema ljubavi prema stoci i kasnije koja se prelila znači, u neku ugostiteljsku priču kroz neko vreme. Taj posao je dalje nastavio naš deda, koji je bio pekar, držao je pekaru i pečenjaru ujedno. Posle našeg dede nastavio naš otac koji se bavio pečenjarstvom. Posle njega došli smo nas dvojice. Preneo posao na nas dvojicu. Odnosno nas dvojica smo već sa njim. Tako je, rasli smo zajedno. Rasli smo u ovom poslu. U ovom poslu smo zajedno rasli. Već još kad smo bili drugi, ja sam bio drugi razred, sjećam se, on je bio treći osnovne škole. Imali smo tovilište, svinje. Znam da smo pre škole ujutru morali da ustanemo, da namirimo, nahranimo stoku, napojimo i idemo u školu. Posle toga, kada se vratimo iz škole, opet su nas iste obaveze čekale kad se vratimo kući. Vratimo se, pa ako ostane vremena za igru, ostane. I to je tako trajalo, dok to je jednostavno posao i, kako kažem, domaćinski odnos prema stvarima nije ušao u krv. Tako da može se reći da smo od malih nogu rasli zajedno sa poslom. Otac je konkretno na ovom mestu otvorio lokal 2003. godine, baš na ovoj ovdje lokaciji, međutim, on kao ovom pečenjarstvom se bavio 90-ih godina, bio je na drugoj lokaciji, ali na ovom mjestu je znači od te 2003. godine. Pratili smo ga od malena kroz neki svoj rast, smo pratili njega od pomaganja, loženja furune preko pokretanja prasića, pečenja, nakon toga smo kada smo stasali već ušli u samo sečenje i polako ulazili u ugostiteljstvo, jer je ugostiteljstvo posao koji mora da se živi. Se uči vremenom, iskustvom, situacijama i tako dalje. Nije to stvar koja se uči na pamet, nego jednostavno osjećajem kroz vreme. Da, ne više osjećajem. Postoje neka pravila, ali čovjek mora da ima osjećaje za to da bi radio. Ne postoji obrazac, kako se radi. Tako je, da neko sad definiše, naravno, postoje pravila dobrog ugostitelja, ali jednostavno svako to verovatno negdje shvati na neki svoj način i da neku svoju notu i svoj pečat. Možda budeš dobar domaćin da bi bio dobar ugostitelj, na prvo mjesto. Pre nego što krenemo sa jelom, ja bih želeo da te povedem da vidiš odakle sve počinje. Vidiš, Luka, sam posao ugostiteljstva, to je ono malo pre što sam ti rekao, počinje negde odavde, recimo sa ovih pašnjaka i livada gde mi proizvodimo hranu za svu našu stoku koju imamo u našim farmama. Farme možeš vidjeti dole, malo niže, nalaze se, tako da ta cijela priča znači kreće negde odavde za tu ishranu stoke. Zato sam ti rekao malo pre da je sama priča dosta složenija nego samo sečenje, pečenja i iznošenje na tanjir, jer mi se trudimo da svu onu stoku koju, odnosno svu onu hranu koju poslužimo na samim stolovima proizvedemo u velikoj meri sami i što je jako bitno proizvedemo na neki organski način bez ikakvih upotrebi kakve GMO hrane i modifikovane hrane u samoj njihovoj ishrani. Jer u pravo vreme treba je da poseješ detelinu, da pravo vreme i pokosiš i tu hranu izbaliraš, konkretno što se tiče ovaca, u pravo vreme da posiješ i kukuruz i pšenicu i ječam da bi imao da ishraniš prasiće koje koristimo u pečenjari, tako da znači cijela priča je dosta složenija. Danas nažalost nemamo sreće sa danom, nalazimo se u podnožju planine Jelice. Preko puta nas su Ovčar i Kablar koji se kada je lepo vreme vide kao na dlanu, ovdje ti je zapadna Morava,
tako da nalazimo se u jednom veoma lepom kraju Srbije. Imamo sreće da živimo tu gdje smo i jako volimo ovo mesto i ono je znači jako povezano sa našim poslom, jer da ne živimo ovdje ne bi mogli da ga radimo na način na koji ga Još jedna jako bitna stvar je što smo mi ovdje starosedeoci. Znači ovdje smo od našeg pradede, u stvari i čukundede koji je došao tu na to mesto, pradeda koji je napravio, tu je bila stara kuća, on imao 8 dece. Također naš deda imao je brata Slavišu koji ima 2 sina isto, Predraga i Dragišu, isto čuvene pečenjare Marinković. Dragiša je nego on je trenutno najstariji pečenjar u Čačku. Pre nego što odemo u pečenjaru, želeo bih da te odvedem samo da vidiš, da baciš oko na naše stado koje se trenutno nalazi na paši. To je naš deo stada koji se nalazi ovdje. Tu imamo čak i voće, to je šljivu čačansku rodnu. Tu malo proizvodimo rakiju za naše potrebe. Trenutno su tu u voćnjaku. Sad se nalazimo u proizvodnju mjesta gdje pečemo prasiće. Da vidiš. Znači ovo su furunete. Tako je. Ovo su furune na kojima se peku prasići i jagnjeći. To su takozvane turske peći, zato što se prave od nepečene cigle ovalnog su oblika. Možeš slobodno da snimiš unutra. Luka, ovo ti je proces pečenja, pogledaj unutra, proces pečenja koji se razlikuje kod nas u odnosu na ostale krajeve Srbije, zato što kod nas se peče na principu turskih peći koje imaju direktno loženje, što znači da vatru najpre naložiš na sredini furune, sačekaš da izgori do samog žara, nakon toga žar skloniš kod nas u ovom slučaju u levu stranu furune i direktno pečeš pečenje, znači na samoj visokoj temperaturi. Znači nije princip pečenja na ražnju, kao što se radi u ostalim dijelovima Srbije, već znači u tim takozvanim turskim pećima koje datiraju još iz vremena znači 1400-1500 godina. Mi smo kao preuzeli taj sistem gradnje furuna i peče se na njima. Peče se isključivo na cerovom drvetu, jer ono daje veliku kaloriju i visoku temperaturu, što dovodi do toga da kožica bude onako hrskava kada je sečeš i kada je lomiš. Tako da taj sistem pečenja je nešto drugačiji nego pečenje na samom rašnju. Ovo je Vukašin, on je potencijalna 4. generacija koja pokazuje ljubav prema ovom poslu i možda će sutra nastaviti baš on da radi ovaj posao. Ovoliki smo mi bili kad smo počinjali sa tatom da radimo, kao što je on sad. Luka, nadam se da si ugladneo posle vožnje i šetnje koju smo imali. Sad je vreme da odemo da isečemo jedan tanjer pečenja i da iskreno probamo. Ja sam. Ajmo. Ovdje vidiš neku paletu domaćih proizvoda o kojoj ću ti sada ispričati nešto za stolom, malo šire o svemu tome, kako dolazimo do ovoga i to je jedan pravac po kojem razmišljamo veoma dugo vremena i u kom planiramo da krenemo, da bismo poboljšali kvalitet prvenstveno osnovnog proizvoda, a kasnije da bismo stvorili nešto što probat ćeš zaista lepo i ukusno. Slažem.
Ja li ovoga na tvoj seči? Evo, malo biti kapljičica. O, sjajno. Domaće pogače kroja. Domaći sir i kajmak. Malo sezonske salate. Hvala. Plato domaćih proizvoda, pečenica, pršuta, slanina, budnebesi, tu su isto sir i kajmak, domaći proizvod. Hvala puno. Luka, ovde pred nama se nalazi jedan plato domaćih proizvoda koji u pravom smislu te reči jeste plato domaćih proizvoda jer je od naših prasića, odnosno naših svinja koje su došle na neku kilažu koja više nije bila za pečenjaru, znači prerasle su prasad koju mi koljemo u samom restoranu, pa smo ih ostavili znači za ove domaće proizvode. Imamo pred nama pršutu, vrat i slaninu koji se znači prave na tradicionalan način, samo kuhinjska so i ukus dobijamo pomoću dima bukovog drveta, znači loži se na tradicionalno, znači ono sušara, bez ikakve hemije, bez ikakvih aditiva, emulgatora, znači samo klasična domaća proizvodnja. A ovdje imamo i kajmak, jel da? Da, kajmak nije naša proizvodnja, kajmak je proizvodnja jednog prijatelja iz Požege i dosta ljudi koji prvo ovaj kajmak uvek se interesuje da li može da ga kupi na kilogram. Kod nas ima u ponudi, ima prodaje na kilogram i stvarno je jedan od retkih kajmaka. Moram reći da nije naša, znači nije naša proizvodnja, ni sirni kajmak, oba su njegova, ali vidjet ćete, probati, ukus je fenomenalan. Pogače lepinje su naša domaća proizvodnja, uvek se služe vruće i mi ih mesimo prema potrebi kako posao kaže, mi taj dan mesimo tu količinu, tako da uvek su sveže i uvek su sa kajmakom vrhunski. Za kraj pečenje, o čemu smo najpoznatiji, jagnjetina i prasetina, uz skupu salatu i ponovo naše domaće lepinje. Hvala puno. Došli smo do samog kraja dana, zbog onoga zbog čega si ti došao, to je prasiće, jagnjeće pečenje, video si ceo proces, kako se to sprema, koliki je trud i rad uložen u to. I evo, tu je ova čuvena slika našeg pradede, tu koji će nas sada, da se malo našalimo, gledati dok to degustiramo. Prijatno ljudi, služite se. Izvolite. Hvala. Ovo je bila pečenjara kod Brana, jedna tradicionalna porodična priča koja traje već decenijama. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno pogledajte i prethodne epizode na YouTube kanalu Lovac na ukus.